जय श्री कृष्ण। आसतु एवं द्वितीय अध्यायर शेष श्लोक 2 71 72 पाठ करवा। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स्वशान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मीस्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्माणमृच्छति। ଯାହାର କାମନା ନାହିଁ ତାର ବିଷୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ମୋହ ନ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଭୋଗେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ସେ ଶେଷରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଏ। ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପ କାଟିକି ପାଠ କରିବା। ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁ ଉପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାଂ योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।